ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमे शिक्षादानर एही महत् परिप्रेक्षी मु समग्र गुरुकुल को अंतरर निभृत कोणरू शुभेच्छा एवं अनेक अनेक शुभकामना जनाऊछि। ओडिशार अष्टम श्रेणीर समस्त पाठक पाठिका मानंकु मु एही वर्चुअल क्लास को स्वागत करुछि। पिला माने आज मु तम मानकर सेही विद्युत प्रभा देवी विद्युत प्रभा साहू सुदूर राजगांगपुर सहरर मधुसूदन कॉलोनी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षयित्री तुम मानकर एही शिक्षादान क्षेत्र में तुम मानकर सहायता कामना करुछि। पिला माने अनेक अनेक शुभेच्छा तुम मानंकु एवं अभिनंदन। पिला माने तमे माने जानिथिबो जे गीतारे आमर श्रीमद् भगवत गीतारे श्री कृष्ण अर्जुन को गोटे कथा कहिथिले। कौन कहिथिले जे कर्मण्ये बाधिकारस्तु महाफलेषु कदाचनम, अर्थात प्रत्येक मनुष्य तांकर कर्म फल भोग करिथांती। से भल कर्म हो किंबा खराब कर्म हो, भल काम कले आमे निश्चित भावरे भल फल भोग करिबा एवं खराब कर्म कले तार कुपरिणाम आमे निश्चित भावरे भोग करिबा। तेणु आमे सबुबेले चाहिबा पिला माने आमे भल काम करिबा, कारण एई भल काम द्वारा आम जीवन सुखमय हुए एवं सुरभित हुए। कारण तमे माने जानिच सुकर्महीन जीवन बासहीन पुष्प परी असार। तेणुकरी आमे सबुबेले भल काम करिबा पई आगे जिबा। ए भल काम गुड़िक मध्यरु सेवा हेउची एक महत् काम। पिला माने तमे केबे सेवा करिच? बापा मांकर सेवा करिच? सेवा करिबारे जो आनंद थाए, सेवा करिबारे जो आत्मतृप्ति आत्मसंतोष आमे लाभ करू, ताहा हुए तो आ कोनोसी कार्यरु आमे पाई पारु नथाउ। प्रथमे हेले आमे सेवा कार्यटा आरंभ करिबा आमे केउठारु? आम घर। आम घरे आमर बापा माँ वयोज्येष्ठ व्यक्ति एवं गुरु गुरुजनक ठारु आमे सेवा कार्य आरंभ करिबा, कारण सेमाने हेउचंती आमर प्रत्यक्ष देवता। कारण तांकर सेवा कले तांकर से कल्याण हाथ आम मथा उपरे रहिबो एवं आम सब कार्य रे आमे सफल कामी हेई परिबा, आमे आनंद भी उपभोग करिबा। आमे जदि मंदिर रे से पत्थर देवता को पूजा करिबा, ताहा हेले आमे कोन सेतिकी शांति एवं सेतिकी तृप्ति अनुभव करिबा कि नुहे? बापा माँ होचंती आमर प्रत्यक्ष देवता। ताहले आमे सेई मानकु ही पूजा कले आम जीवन रे आमे अनेक संतोष लाभ करिबा। गोटे श्लोक कहबी पिला माने, सेवितव्यो महावृक्षम फलम छाया समन्विते यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। प्रकृति पिला माने फूल फल डाल चेर द्वारा आच्छादित होइथिबा एई गछ हमर केते उपकार न करे कहिल? से प्राणी जगत को शीतल छाया जोगाइबा सहित तांकर भोक एवं शोष को भी मेंटाई थाए। तेणु आमे केते गछ रोपण कले मध्य आमे सरीब नाही, आमे बहुत गछ रोपण करिबा उचित। एतद् व्यतीत तमे निजे भाव, केतेबेले बाटोईटिए रास्ता रे जाउ थाए, पथश्रांत क्लांत होई जाई थाए, जदि गछ छाईरे टिके बसी पड़े निश्चित भावरे तार श्रम लाघव होई थाए। तेणु गछर उपकार आमे केबे भूलिबा नाही। जदि आमे फल फूल गछ ठारू न पाऊ, जदि गछरे सरी जाई थाए, तबे गछ छाया निश्चित भावरे आमको प्रदान करि थाए। तेणु तो अतिथि जेतेबेले गछ पाखकु जाए, वृक्ष पाखकु जाए, से केबे निराश हेकि फेरे नाही। तेणु आमे गछ ठारू अनेक किछि शिखिबा कथा। पिला माने आ गोटे कथा मन रखिबो, आमे तीन जन को आम जीवन रे सेवा करिबा। को मानको? वृद्ध, दरिद्र एवं रोगी, ए तीन जन को आमे सेवा करिबा। जदि आमे आम जीवन रे सेमानको सेवा करी उपकार करी जदि आमे तांको मुहरे सुखिला ओठरे टिके हस खेळेई पारले, ताहले निश्चित भावरे आम जीवन सार्थक हेई परिबो। आउ गोटे पिला माने गोटे कथा कहिबी, देख ए जो उदयनाथ षडंगी आमर लेखक, जो रोगी सेवार लेखक एबे पढ़िबा को मु जाउची, रोगी सेवा
এই जो लेखक आमर लिखिं रोगी सेवा निजर अनुभूति को से प्रकाश कर प्रसंगर ताले ताले ये प्रसंगर छत्री छत्री से भरी देते रोगी सेवा सेवा करिवार जो गुण जो अभिलाष आर सेवा करने द्वारा से जो आत्मतृप्ति लाभ कर प्रसंग भितर से लिखिं आ समस्त सामग्रिक रूप से जड़े देवाक चाहिए सेवा हूँ एक महत् कार्य पर उपकार कले आमको शांति मिले परोपकाराय स्वर्गाय परोपकाराय दुह्यन्ति गावः परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः तेणुक पिला माने परोपकाराय इदम शरीर आम जो शरीर बहन करें आम केवल निज पाई नुहे पर पाई आम पर पाई बंचिबा पर मानक मनरे हस खुशी दे आम आत्मतृप्ति लाभ करिबा से ही आमर हब एक सफल जीवन तेणु पिला माने आशा आम उदयनाथ षडंगी तांकर जो आत्मजीवनी लिखिचंती गांधी महाराजा शिष्य से आनिचंती आमर ए रोगी सेवा से विषय रे आमे पढ़िबा किछिटा पढ़िबा पिला माने रोगी सेवार लेखक हेउचंती आमर उदयनाथ षडंगी से केतक वरेण्य प्रतिभा उत्कलर बाणी मंदिर रे आराधना युक्त अर्घ्य सजाड़ी चली जाइछंती सेही मानक मध्यरे आमर उदयनाथ षडंगी होचंती अन्यतम से जड़े अनबद्य साहित्यिक से कथा नुहे से जड़े रूपकार एवं से जड़े शिशु साहित्यिक से शिशु मानक पाई अनेक किछि लेखि आम साहित्य आकाश रे एक उज्जवल तारका सम एबे भी उद्भासित होउछंती से लेखककर जन्म हुए 1905 मसीह पिला माने एवं तांकर तिरोधान हुए 1999 मसीह पिला माने जानिछे 1999 मसीह कौन हेतिला महाबात्या हेतिला से समय रे उदयनाथ षडंगींकर तिरोधान हेछि पिला माने तिरोधान माने कौन तिरोधान माने होछि मृत्यु से इहलोक को छाड़ी परलोक को जो माने गस्त करती कहुए जे तिरोधान तिरोधान पिला माने देख तांकर रचित लेखा गुड़िक कौन तांकर सृष्टि संभार गुड़िक कौन से लिखिं टुकुमुसी चका चका भौरी जह्न मामू बिलुआ ननार बाहाघर मिनीर मन कथा आम ग्रह उपग्रह जलजंतु सीरीज एवं आदिवासी कथा तांकर अनुवाद उपन्यास होची तम ककांक कुटीर से बहुत सुंदर लिखिछन से उपन्यास माने बड़ बही पिला माने उपन्यास कहले गोटे गप किंतु बहुत बड़ हैला से लिखिथिले सेटा तम ककांक कुटीर तापरे तांकर आत्मजीवनी होची गांधी महाराजांकर शिष्य पिला माने भल भाबरे मने रखुतबा मु गोटे गोटे प्रश्न ए सबुरु पचारिबी ठीक अछि नेक्स्ट पृष्ठभूमि को जिबा पिला माने जेकोसी प्रसंग को उत्थापना करने पूर्व लेखक कवि गाल्पिक औपन्यासिक एमने समस्ते पृष्ठभूमि उपरे दृष्टि निक्षेप करते पृष्ठभूमि कौन जो विषय से मैंने लिखती आलोचना करती पाठक पाठिका मान मनर भाव को व्यक्त करने को चाहती से विषय से पृष्ठभूमि स्वल्प आकार लिखि देते से लिखिं कौन आम गल्परे जो रोगी सेवारे कौन लिखिं क्यों विषय लिखिं स्वल्प आकार आम पृष्ठभूमि से लिखिं कौन लिखिं सेवा करिबारे जो शाश्वत आनंद मिले ताहा लेखक निजर अनुभूति को सार्वजनीन भावरे समस्त पाठक पाठिका मानकु तांकर आवेगपूर्ण भाषा जणाइछन्ति एही लेखाटी लेखकंकर आत्मजीवनी गांधी महाराजांकर शिष्य पुस्तकरु आसीअछि सेवा ही मनुष्यर परम धर्म सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड मानव सेवा हेउछि प्रकृत रे माधव सेवा भगवान मंदिर रे नहंती भगवान केउठी अछिंती भगवान मनुष्य भितरे दुष्ट निष्पेषित आर्त मनुष्यर हृदय रे वास करंती एही भगवान एही ईश्वर ईश्वर को खोजिबा दरकार नहीं पिला माने ईश्वर एही मनुष्य मानक हृदय रे वास करंती दरिद्र नारायणंकर सेवारे निज जीवन को उत्सर्ग करिथिबा केते जण वरेण्य महापुरुष एवं महिषी मांकर दृष्टांत हैला महान त्यागी
उत्कलमणि गोपबंधु दास पिला माने उत्कलमणि ये जो फोटो देखुच ए फोटो को निश्चित भावे पिला माने समस्ते चिन्हिथिबो ओडिशार जड़े जनाशुना लोकप्रिय नेता थिले आमर उत्कलमणि गोपबंधु दास से दरिद्र नारायण बंधु जेतेबेले ओडिशा रे प्राकृतिक विपर्यय घटे महाबात्या मरुड़ी जेतेबेले आसे सेतेबेले एही आमर महान त्यागी गोपबंधु दास गाँ गाँ बुली चूड़ा चाउल सब बांटती एवं कौन करती काछकुंडिया हेले औषध नहीं धाई जाती ए लोक ये जो आमरण संघर्ष करथिले आम ओडियाଙ୍କ ପାଇଁ से कौन पिला माने जानिछ से कौन लिखिथिले देशवासी बंधु आत्मीय सोदर कारागारे मोर हेल की कातर थिला एहा जहा थिला एहागु जଣା ଶୁଣା କଥା ସେଥିପାଇଁ କି बा मने किया व्यथा से लिखिथिले हैला कहिथिले जे कारागार जेतेबेले रहिथिले जेतेबेले देश स्वाधीन करथिले इंग्रेज माने जाई तांको बंदी करी रखिथिले सेतेबेले देशवासी माने तांको झुरी हेले कांदिले सेतेबेले से कहिले कारागारे मोर तमे दुख अनुभव करनी मु कारागारे रही कि मध्य तुम मानको देश स्वाधीन करबा पई वार्ता पठाइबे बुझि परला से निजर एकमात्र पुओ को जररे प्रपीड़ित अवस्था रे छाड़ी देई ए देश ओडिशा वासी मानको चूड़ा चाउल बांटिबा को हाँ अधा आंठू लुचु नथबा धोती खंडे पिंधि से वर्षा कादुरे धाई पड़ुथिले बुझि परछ से होचंती हमर महान त्यागी तापरे उत्कल गौरव मधुसूदन दास पिला माने तांको तमे चिन्हिथिबो उत्कल टैनेरी जोता कारखाना 1905 मसीह से करथिले से हमर उत्कल सम्मेलनी गठन करथिले से लिखिथिले कोन जानछ एही सम्मिलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधु नीरे जो जो महान आत्मा ओडिया दुख दुर्दशा कांदु थिला से महान आत्मा होचंती आमर मधु बाबू बुझिपारा तापर आमर होचंती सेवा और ममतार पूजारी आचार्य हरिहर पिला माने तमे तांको चिन्हिथिबो आमर सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु दास जो आमर सत्यवादी वन विद्यालय गढ़ी सेठी शिक्षकता करुथिले किए आमर आचार्य हरिहर से भी जने सेवा ममतार प्रतिमूर्ति थिले काहेकि कहलो से जने महान आदर्श शिक्षक थिले गणित पाठ पढ़ाउथिले सत्यवादी वन विद्यालय एवं आवासिक छात्र छात्री मानको जदि ज्वर झाड़ा काछुकुंडिया होतिला से एभलिया शिक्षक तांको पाखरे बसी काछुकुंडिया को धोई दउथिले निम पत्र रे धोई देई तांको कोन कोथिले औषध लगाई दउथिले एहा परे परे हमर आछंदी के मदर टेरेसा पिला माने आंको तो तमे समस्त चिन्हिथिबो आंको पे मोटे छोट वीडियोटे भी करिछि तमे देखिबो ये आम होचंती दुष्ट निष्पेषित जनता गरीब दुखी हैला विकलांग छुआ समस्त को काखरे कोड़े पूरी तांकर सेवा करथिले ए महान नारी को आमे जेते भी प्रणिपात करिबा सेति कम आस तांको पे गोटे छोट वीडियोटे देखिबा मदर टेरेसा शरीर नश्वर सबु समय मनीषर कीर्ति ही ताको अमर करी रखी थाए इतिहासर पृष्ठरे ताको एक गुरुत्वपूर्ण स्थान देइथाए केते केते हजिला महान व्यक्तित्व को आखिरु लुह झराई गोपनारे खोजुथाए नीति झुरुथाए नीति ए माटी हेले से बा कौन जानिछि माटीर मनीष से दिने मिशिजिब माटी माटी सेहीपरि एक उज्जवल व्यक्तित्वर अधिकारिणी थिले मदर टेरेसा आखिरे आखिए ममता हृदय भरपूर स्नेह मनरे भावना से परर सेवार पूजारिणी थिले निस्सहाय और आत्मा तथा दैन्यंकर मां थिले अजस्र स्नेह श्रद्धा भक्ति परोपकार से एक उज्जवलतम तारका थिले जहाँकर हस हस मुखमंडल को ठारुटिए चाहूले मन तले आखि हो जाए एक ममतार चारु चित्रपट से चित्रपट सदापाई शोभा पाउथिले मदर टेरेसा तांको पिलादिनर नाम थिला आग्नेस गोनसा बेजस बाहर
ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏକ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନନ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାଛିଲା ପରି ସେ ଦିନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ବିତେଇବେ ଏହା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। 1928ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ଡବ୍ଲିନରେ ଲୋରେଟା ହଳରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ନାମକ ଏକ ମିଶନାରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। 1946ରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ତାହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 1948 ପାଟନାରେ କୁଷ୍ଠ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଲିକତା ଆସି ମୋତିଝିଲ ନାମକ ଏକ ବସ୍ତିରେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଅସହାୟ ନିବାସ ପ୍ରଭୃତି 132ଟି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେବା ଓ ମମତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ମା ଟେରେସା। ସ୍ନେହ କରୁଣାମୟୀ ସେ ନରନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1962ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଓ 1962ରେ ସେ ଜବାହରଲାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 1979ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଓ ଭାରତରତ୍ନ ଏହିପରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମା ଟେରେସାଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ଏହି ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 26 ଅଗଷ୍ଟ 1910 ମସିହାରେ ମେସିଡୋନିଆରେ। ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1957ରେ ହୋଇଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକରେ ସମଗ୍ର ଦରିଦ୍ର ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଜନତା ହୃଦୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମହିୟସୀ ନାରୀ ମା ଟେରେସାଙ୍କୁ ହୃଦୟ କୋଣରୁ ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ ଏଇ ମହିୟସୀ ନାରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପାର ଉପକାରର ଯୋଉ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଗଲେ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଲ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ଥକର ପ୍ରତିପାଦିତ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବି ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦେବତା ବି ମରେ, ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ଯାର ତା ଲାଗି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛୁରେ। ଆଜି ଏଇ ମଦର ଟେରେସା, ଏଇ ମହିୟସୀ ନାରୀ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଷ୍ଟ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବହେଳିତ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା, ସେଇ ମହିୟସୀ ନାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ଆସ ରୋଗୀ ସେବା ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ପଢିବା। ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର, ସାନ ପିଲା, ତେଣୁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲି। ପିଲାମାନେ ତମେ ବାପା ନହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଅ, ନାଇଁ କି? ବହୁତ ମଜା ଆସେ। ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବାପା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡରେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଛି। ମାଟି ପିଣ୍ଡା ରକ୍ତରେ କାଦୁଅ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଘର ଭିତରେ, ଭାଇନା ଦୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ନାହାନ୍ତି। ବହି ସିଲଟ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ରକ୍ତ ଦେଖି ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଗାମୁଛା ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର, ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀ ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚାଟଶାଳୀ ଥାଏ, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆସିକି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ଘର ବାହାରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଖାଲି ବୋହି ଯାଉଛି। ଆରେ କାହିଁକି ରକ୍ତ ବୋହିଲା? ସେ ରକ୍ତ ଦେଖିକି ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ପୁରା କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ବାପା ଯାହା ହେଲେ ବି ବାପା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବହି ବସ୍ତାନି ସିଲଟ ଖଡି ସେଇଠି ରଖିଦେଇକି କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇଥିଲେ। ସେ ଗାମୁଛାକୁ ଆଣି ଚାରି ଚଉତ କରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଭିଡିକିନା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇନା ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା, ଉଭୟ ଧରାଧରି କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇଦେଲୁ। ବାପା ବାଡି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାଦରେ ପଶିଯାଇ ଏ ଦଶା ଘଟିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ, ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। କାହିଁକି ଡରନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଆମକୁ ଅପରେସନ କରିବେ, ଆମ ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ କରିବେ, କଟାକଟି କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଁ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତିନି। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଭିଡ ଜମି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ସେ ଚଢୁ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ଚଢୁ ଦେବା ମାନେ କଣ? ମାନେ ଲୁହାର ପାତିଆକୁ ତତେଇକିନା ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଚେଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଚଢୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇ ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଲାଗେ ହେଲା। ଲୁହା ତତେଇ ମାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଘା ହୁଏ, ତା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଦଶା ଏପରି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଏ? ଲେଖକ। ଭାଇନା ମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତ ଯିବେନି, ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଗୁଡିଏ କଣ ପତ୍ର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରେ ଭିଡିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହେଲା। ବୈଦ୍ୟ କଣ କଲେ, କିଛି ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ଦେଇକି ସେଇ ଘାରେ ପଶେଇକିନା କପଡା ଜୋରସେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି ହେଲା, ଓହ ଆହା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲି। ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା କଷ୍ଟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓହ ଆହ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲେଖକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଉଠିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ବିକୃତି, ମାନେ ମୁହଁ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ମୁହଁଟା କେମିତି ହୁଏ, ବିକୃତି ହେଲା, ଖରାପ ଆକୃତି ହେଇଯାଏ। ସେ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କଣ କରିବା ହେଲା। ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଲି, ବୋଧ ହୁଏ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲେ, ମୁଁ ସେଇପରି ବସି ରହି ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ। ଲେଖକ କଣ କଲେ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଉଠିକି ବସିଲେ, ବାପାଙ୍କର ପାଦକୁ ବା ଗୋଡକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆଉଁସିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ନିଦରେ ଶୋଇପଡିଲେ। ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଆଉ ଶୋଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉଁସୁଥିଲେ। ଦେଖ ସେ କେତେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ରାତି ସାରା। ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲେ ରାତି ଯାକ ବସି ରହି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଅଛି। କୋଳ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଦର କରି କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ। ପାହାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିଦ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେମିତି ଆଉଁସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି କହିଲେ, ବାପାରେ ଧନରେ ମୋର, ତୁ ରାତି ସାରା ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଯା ଶୋଇପଡ ଯା ହେଲା। ପରଦିନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲି ବୋଉକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ଥାଇକି ଲେଖକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ବୋଧତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ପଢିଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଦେଖ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥା। ଭେରି ଗୁଡ। ପିଲାବେଳ। ପିଲା ଅବସ୍ଥା, ପିଲାବେଳ। ଭେରି ଗୁଡ, ପିଲାବେଳ। ବିଚଳିତ କିଏ କହିବ ପିଲାଏ? ବିଚଳିତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,
आश्चर्य ना 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 आश्चर्य नुहे व्यस्त व्यस्त ही पड़िबा विचलित ही पड़िबा माने कोन करिबो किछि बुझी न परिबा ताकू कहै जाय व्यस्त विचलित हैला दैनंदिन पिला माने दैनंदिन कोन प्रतिदिन प्रतिदिन वेरी गुड प्रतिदिन प्रतिदिन चौथिबा चौथिबा सजाड़िबा सजाड़िबा हाँ चारि भाग करी सजाड़िबा ठीक वेरी गुड चढ़ू देबा लुहा को गरम करी देहरे चिंक देबा बहुत लुहा सुंदर को गरम करी देहरे चिंक देबा वेरी गुड बहुत सुंदर आंसर अपरूप 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 अत्यंत सुंदर बहुत अत्यंत सुंदर सुंदर। बढ़िया कथा बढ़िया धन्यवाद पिला माने अचैतन्य अचैतन्य शून्य चेता शून्य अवस्था चेताशून्य। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया विकृति विकृति खराब आकृति खराब आकार है आकार नेक्स्ट पिला माने केते गुड़िए प्रश्न तुम लिखि आनी देख पचारि तमे तार उत्तर कहब हाँ रोगी सेवा गद्यटीर लेखक किए रोगी सेवा गद्यटीर लेखक उदयनाथ किए षडंगी बहुत बढ़िया उदयनाथ षडंगी ठीक 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 आंसर लेखक आत्मजीवनी नाम कौन कि कहब हाँ लेखक आत्मजीवनी नाम कौन हाँ कुह कुह कहतु गांधी महाराजा शिष्य अच्छा लेखक बापा गोड़ू कहीं रक्त झरुला कहते कि शुभा जाऊनी बोधे माइक नहीं किना कह पिला माने माइक नहीं किना कह भंगा काच पशि जाइथिबारु तांको काच पशि जाइथिबारु वेरी गुड गोड़े भंगा काच पादरे भंगा काच पशि जाइथिबारु से बाड़ी रे काम करुथिले भंगा काचटी पादरे पशि जाइछि तेणु करे कोन हेछि तांको पादरु रक्त झरुछि हैला नेक्स्ट ग्रामवासी मानकर डाक्टर को विषय की धारणा थिला की धारणा थिला पिला माने के से स्कूल सेमानकर डाक्टर कटाकटी थिला जे हाँ। कटाकटी करिबा काम डाक्टर काम ग्रामवासी माने कटाकटी करिवे अच्छा वेरी गुड तो से माने डाक्टर माने कोन करंती खाली कटाकटी करंती कटाकटी माने कोन अंग छेदन करिबा काटिबा ऑपरेशन करिबा वेरी गुड वैद्य को देखिले पिला माने डरुथिले काहे की वैद्य कोन थिले बाघ ना भालू के कहबा वैद्य को देखिले पिला माने छोट पिला माने डरुथिले कोन पे हाँ बीएसआई स्कूल को स्कूल बीएसआई स्कूल माइक फोन धर पिला माने माइक धर कुह शुभुनी माइक धरी कुह पिठी पाखरे चडू दउथिले पिठी पाखरे चडू देउथिले हाँ पिठी पाखरे चढ़ू दौले लुहा पातिया ततेई किना दौले बहुत कष्ट लगुला से पिला माने आ वैद्य पाखक जमा जाऊन भाविल तमर टिके जड़ी गले फुटका हो गले केते कष्ट लगुच छुआ मान को केते कष्ट लगु नथिबा ना हाँ राति रे बापा उठी बसी कौन करुथिले पिला माने राति रे बापा उठी के कौन करुथिले लेखक निद भांगी गले जो कौन करुथिले राति रे बापा उठी हाँ राति रे बापा उठी आ शब्द करुथिले आ शब्द करुथिले सेतिमे लेखक निद भांगी गला बहुत सुंदर राति रे उठी बसी लेखक को कोल पाखक टाणी नहीं तांको बापा कौन कहले लेखक को कोला पाखक टाणी तांको बापा कहले जा सोई पड़ जा सोई पड़ जा सोई पड़ कहले
मुंड पिठी रे हाथ बुलाई शोई पड़िबाकू कहिले बापा बोऊ को कौन कहूथबारे लेखक शुणिले कौन कहूथबारे शुणिले हाँ कुह पिला माने माइक नहीं कुह आंसर कुह बापा बोऊ को कौन कहूथबारे लेखक शुणिले पिलाटी राति रे जमा सोई नहीं पिलाटी राति रे जमा सोई नहीं खुशी लागिला बहुत बढ़िया मते भी खुशी लगुची तमें उत्तर दउछ मु भी बहुत खुशी हाँ चड़ूर अर्थ कौन पिलाए लुहा को गरम करी देह रे टेंको देबा वेरी गुड गरम करी लुहा को गरम करी टेंको देबा शाबाश गाँर वैद्य केउथिपाई औषध दियंती गाँर वैद्य केउथिपाई औषध दियंती काश झाड़ा प्रभृति रोग पई औषध दियंती एही ठंडा ज्वर काश झाड़ा ज्वर काश झाड़ा प्रभृति पई दियंती बहुत बढ़िया अच्छा पिला माने हमर क्वेश्चन तो सइला वर्तमान आमे रोग वैराग्य परि आ केते उडी जुग्म शब्द लिखिबा केमिति दांड द्वार हिसाब निकास से भले मते कहिला आ कोन कोन जानिछ तुम माने बासन कुसन बाड़ी बगीचा वेरी गुड बाड़ी बगीचा हाँ हाँ बही पत्र आओ दुख सुख दुख सुख हाँ बहुत बहुत सुंदर व्याख्या बासन कुसन नहीं देखा बासन कुसन बाड़ी बगीचा बही पत्र पशु पक्षी खिया पिया बाट घाट पानी पवन फल मूल एमिति नहीं कि अच्छा पिला माने निम्नलिखित शब्द गुड़ी को नहीं वाक्य गठन कर पिला माने मते गोटे गोटे वाक्य कहबा हैला मु गोटे गोटे शब्द कहबी तम मानकू तम माने गोटे गोटे मते वाक्य कहबो चाटशाली लगे गोटे वाक्य गठन कल पिलाए बुझिछ चाटशाली माने कोन जानिछ कुह कुह पिले आम गारे गोटे चाटशाली अछि बहुत बढ़िया ठीक अच्छी आ मु जदि लिखिबे आगरु पूर्वरु पिला माने पिला माने छोट पिला माने चाटशाली रे पढुथिले तापरे झिम झिम लगे के कुह झिम लगे के गोटे वाक्य कुह रक्त देखिले देह झिमझिम लागे रक्त देखिले देह झिमझिम लागे बहुत बढ़िया लेख रक्त देखिले देह झिमझिम हो जाए नेक्स्ट पिला माने रोग वैराग्य लगे कि गोटे वाक्य गठन कर रोग वैराग्य हेले डाक्टरंका पाखरे जिबा उचित वेरी गुड तापरे औषध रोग हेले औषध खाइबा उचित रोग हेले औषध खाइबा उचित भिड़ हाटरे खाना रे बहुत भीड़ जमा होइथाय डाक्टर खाना रे बहुत भीड़ जमा होइथाय डाक्तरखाना रे बहुत भिड़ होता है जो रोग वैराग्य है एटा लिखिब रोग वैराग्य हेले औषध खाइबा उचित
ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଲେଖ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମତେ କହିଦେବ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବ। ବନ୍ଦ, ବନ୍ଦର ହମିଦପୁର, ବନ୍ଦର କଣ ହବ? ଖୋଲା ଖୋଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ଖୋଲା ଖୋଲା। ଭିତର, ଭିତର, ବାହାର ବାହାର ବାହାର। ଦୂର, ଦୂର କଣ ହବ? ନିକଟ ନିକଟ ହଁ, ନିକଟ, ପାଖ ସବୁ। ନିକଟ ଭେରି ଗୁଡ ଆନ୍ସର। ରୋଗୀ, ରୋଗୀ କି କହିବା? ସେବା ନାଇଁ ବେଟା, ସେବା ରୋଗୀ ମାନେ ନିରୋଗ। ରୋଗୀ ମାନେ ନିରୋଗ। ହଁ, ଗ୍ରାମ, ପିଲାଏ ଗାଁ ଗାଁ ଗ୍ରାମର ଗାଁ ନା ନା ନା, ଗ୍ରାମ ମାନେ ହଉଛି ଗାଁ। ଗ୍ରାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗାଁ। ଗାଁର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହୁଛି। କହନ୍ତିନି ଗାଁ ସହର, କହନ୍ତିନି ସହର। କଣ ହବ? ସହର ସହର ସହର। ବାଧ୍ୟ, ବାଧ୍ୟ, ବାଧ୍ୟତା ବାଧା ନା ନା ବାବା, ବାଧ୍ୟ ବାଧା। ମାନେ ହଉଛି ଅବାଧ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟ। ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆଦର, ଆଦର, ଅନାଦର ଅନାଦର। ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଅନାଦର ହେଲା। ଦେଖି ନେଇଯିବାକୁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 10 ଧାଡ଼ି ଲେଖିକି ଆଣିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।